Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Amahan, bless our church authorities, and thank you for sending the people who work with me on this ministry. Protect them, heal them, bless them, provide all their needs in life. Father, bless our government officials. Bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our Radio Bantay Kalikasan, our staff, management with Boss John Daniel and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Father, bless our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, local, and satellite. Bless also our advocacies for the less fortunate, for our environment, for our scholarship program, for the good health of your people, for the progress and prosperity through concepts and ideas. Bless the Wishes of Love community. Bless Altia Business Center and our businesses with Alma and Tia and the rest of the people who work behind of what I am doing. Amahan, panalangini ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, naminaw sa radyo, nagsunod sa internet, sa pamantalaan. Let them feel your healing presence sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the dissolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries, repair, restore. Father, please, laban na sakit sa utok, matalong baba, lio kasing-kasing sa atay, sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscles, sa bukog, sa pan, sa dugo, chemical imbalance, those who have breast problems. Father, anong diseases, dissolve, restore, repair, in Jesus Christ, name of Nazareth. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us, comfort us, open our hearts, our minds. Santa Maria San Jose, pray for us. Padre Pio, pray for our healing. Mother Teresa, pray for our ministry to the less fortunate. San Thomas de Aquinas Agustin, Jose Escriba, pray for our wisdom. San Vicente Ferrer, San John Vianney, Tori Padua, pray for the power of preaching. San Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz, Paul Anthony, Chofilo Camumot, Fulton St. Patrick Piton, all blessed, venerables, our relatives in heaven, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo is taken from the Gospel of John, chapter 12, 1 to 11. Gidihugan sa Jesus dito sa Betania. Unom kaadlaw sa wala pa ang kasalugan sa pagsaylo, iadto sa Jesus sa Betania diin nagpuyo si Lazaro. Nagibanhaw niya. Nagikay silag panihapon alang kaniya ug si Marta maoy nagsilbi samtang si Lazaro usa sa mga may tambong sa kananan uban kang Hesus. Unya si Maria mikuhag paumot nga may gidaganon nga mga tunga sa litro. Mahal kaayo kini ug gidi mo gikan sa lunseng nardo. Gibukbo niya kini sa tiel ni Jesus ug unya gipahiran siyang buhok. Ang tibok balay nalukop sa kaumot sa paumot. Unya usa sa mga tilun-an ni Jesus nga si Judas Iscariote ang magbudi kaniya miingon, anong wala man hinuon ibaligya kining maong pahumot og 300 ka denaryo aron nangalin ihatag ngadto sa mga kabus. Gisulti niya kini dili tungod kay naluoy siya sa mga kabus, kundi tungod kay kawatan siya. Siya man gud maoy gipialan sa puntil ng sudlanan sa kwarta ug nabatasan niya
ang pagpangawkaw niini. Apan sa Jesus miingon, pasagdi siya, ug ayaw idili kaniya ang pagtaganan niini alang sa adlaw sa paglubong kanako. Ang mga kabus kadulad ninyong ikauban apan ako dili kanunay uban kadinyo. Sa laing bahin, usa ka dakong pundok sa mga tao ang nakabita nga sis didto sa Betania. Busa nangadto sa didto di lamang tungod kang Hesus kundi aron pagtan-aw kang Lazaro nga gibanhaw na Jesus. Tungod diini, ang makadagkuan sa mga pari naglaraw sa pagpatay usab kang Lazaro. Kay tungod kaniya daghan sa mga Hudiyo ang namiya ug mituo kang Hesus. Today we are remembering another saint nga mao si Saint Arcangelo. According to our researcher, Arcangelo Tadini was an Italian Roman Catholic priest who was canonized, the founder of the Congregation of Worker Sisters of the Holy House of Nazareth. Ang iyang legacy niini kay according to the paradigm of the Catholic faith, it's a miracle already if someone founded a certain order, religious organization, or ministry. Gi-consider na nga milagro. Muna for canonization, if only 2 miracles are required sa mga founders, take note, sa mga founders, sa mga nagtukod na o grupo na may prosper, ilambo, only one is needed. Kaya ang ilang pagtukod per se sa usa ka religious order, congregation, ministry, that is considered already a miracle. Why? Without God's blessings, dili na matukod and it will not prosper. Mauna ang usa sa mga bantayan nato kung ang ministry, grupo, congregation iyabas Ginoo kung gi-bless. If not, meaning that is only the human, probably the human efforts. Mao ni ang atong tan-awon, mao nang pag-founder ka niya gituboy kas altar, usara ka milagro ang gikinahanglan. Ang iyang legacy niini nagtukod siya mga madre nga ang misyon pagtabang sa mga kabos kay worker sisters man, pag-alagad sa Ginoo, pagampo, meaning si Saint Arcangelo Tadini founded a group of women for the welfare of the society. Nasa'y grupo nga makatabang ug nakatabang og dako. Ug mao ni ang usa ka paidumdum sa matag usa ka nato nga sa atong pagpuyo ning kalibutan na kinanglan atong i-appeal sa atong considerations, one of our considerations ang kayuhan welfare sa uban. Bisan sa ginagmay nga paagi. What have you done? Mao ni ang dakong hagit. Kay I notice most of the people are working for themselves, for their families, but they are not working for the people outside their clan families. Mao nang nindot, wa lang ka maning kamot para sa imong kaugalingon, kundili naning kamot ka para sa uban. This is the point, maningkamot ka para sa kayuhan sa kadaganan. Morning kidabuhi ni Saint Arcangelo Tadini. Saint Arcangelo, please pray for us nga sa mong pagpuyos kalibutan makunana mi ug pundar og mga buhat nga mulakra sa kasing-kasing sa uban, mahimong legacy aron ang uban mabulahan. Pray for our healing, enlightenment, conversion in Jesus' name. Amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for joining us
for working too hard on this ministry, past occasional givers in the past years, in the past months. Kay we are now approaching in 1 decade sa atong ministeryo, kay almost 8 years naman ta. Thank you, and you are welcome to join us again. Present givers, thank you also. Our loyal, faithful, and monthly givers, keep it up. God expects you, and I trust you that you will continue. Kamo ang akong gikinanglan ni ining maong ministeryo. Kamong nakasabot. And I feel newcomers to join on this ministry, and it is happening every now and then. If you want full episodes through DVD or else kinakong libro to make your soul incredible, grab your order. This is for all. Bisag kinsa mo, Katolik ug dili, welcome mo. Kamo palit. This is available at Altia, the home of pure Tablia. Thank you for patronizing our simple business here in Hagna. Pagpalain kayo for doing that. If you want to talk to me in person, call me 0918-714-8435. Our present givers, thank you to Arnel Juana Maquinano, with their daughter in America, Gistrel Maquinano, ug Moisisa Maquinano. Tibuok pamilya of Anda. Thank you for working usa sa ato mga ligi. Nagpadala ni og tabang sa ato ministeryo. Dinagko na tabang para isuporta sa atong broadcast ministry. Tay Cruz in the school, one of our pillars also sa Bunayag, Kanaway, doon og dunya diya. Asindero na ning duha. Tugod sa kadako silang farm with their son o daughter-in-law, Ramon og RG School. Usa ka negosyante na sila Ramon Selsap sa poblasyon Gindulman ug magtutudlo usab sa Ginakot High School, if not mistaken, si RG School. Thank you also Manuel Nay Firas of Tugas, Silingas mga Yuma, silingan nimo agaw Chupi. And Brinmil, thank you inahan og Taymil Kipring for Jamil Milani Mills and Brill with Ben Kinsana Migraso yang igsuon for the big blessings shared to us. Pagpalain kayo. At this point, I would like to express my heartfelt gratitudes to all people nga naning kamot. Like Galildo family of Insularan, thank you. Chopila Medidas, the home of rice, Giwang Milsor Irene Aguilar, dako ni sila o negosyo diha sa Sawang. O sa Eskinita, tapad nila ana, duol ang Galinato o Kasukot, store usab nga nagsuporta sa atong mga outreaches. Pagpalain sa Sawang. Ramer Bilibitangkor, stockholder sa atong negosyo. The same time, tigtabang nato sinako sa atong outreach and feeding. Nya dagko ni gitabang sa atong broadcast ministry. Walain na Mabels peanut butter, nasa siya pure Tablia, ay cookies, ay gisuplayang crisons, na ay Abo Natasya, na ay apartment, na ay unit sa subdivision sa Giwang. Walain Dunya Madrid Bitangkor, kipreing siyang anak ka senarista, uban ni Mabel ug Mayra, uban siyang kapikas si Pare Ramir. Anda di Boracay and the Lodge Lagkaw Grill, kipreing for Madam D. Valderrama. And the resort or the religious destination also of Bosondinia, located at Sampung Mayana, is open to the public already. We'll try this week to come to offer a sacrifice with our few ministry chosen volunteers, workers. Kay moadto ta didto this week. If you are interested, come. Mura ni sa Mount Palingkod. Ang nakalahi lang po dito sa Mayana kay dunay mga tanom dagan, organic farming, mga wild animals to didto, and rest house of Boss John Daniel.
Then, thank you also Global 1 Global 2 haligi nato of Anda, pinakadagag research ta idil na itinaytan. Jupors Arden Sign, mupintal og balay opisina. In fact, his team, ang iyang grupo, is working diya sa ato municipal hall, dinis sa Hagda. His team is working. As if his body for this gym, nailos pagpalain. Oftentimes, I am working also for my good health sa ilang fitness arena sa second floor. Pagpalain kayong lahat, mga kapatid, and the family who cared me every now and then. Mao ni pamilya nga nagatiman sa atong pagkaon. Ili mo ron with Balino Jordan, Maribik and Chinile. Si Maribik na ni ticketing outlet tapad sa Sagbayan or diya sa second floor mismo. Og si Balino og Jordan, they are working with me in our Mindanao printed ministry based in Cagayan de Oro. Everyday natong pagsulat sila maoy nagmanage ni ini aron ang Ebanghelos Ginoo makapenetrate pinaagi sa Mindanao Daily News, the most known and famous newspaper in Mindanao. Dong means to the Albino keep praying for the completion of their mansion. Diki Restaurant or Ditibit. Dutibit is located sa Paina, Iskinita Padong sa Corona Bakery. Nadia ang ilang bagong restaurant. It's American Seafood Logicas Padala. Thank you. Ubanim Litorio. LG Alop. Thank you also LG. Pagpalain, Tikulan Dagalabo, Ubanay Pia, keep praying. Ubans lang mga negosyo, RYG Water, and RYG Businesses. Tutulo Pisaulan dun tuto op na atang thank you. Rosa Asedilio, Sinel Redenturalba, Rinaldo Gigalintes, keep praying for Rinaldo for his complete healing. Natiblad sa unya, haligi nato ni sila. Titong Salon, tay Titong Opahina, silingas mga iko pagpalain. Mukoy, Kagampang, Ubahib, humanang mansyo ni Madam Elaine, keep praying for this family. Merspin, mukagod tanang klaseng lubi, mugaling bisag unsa. Diya sa public market, dos gulayan, karnihan, isdaan. Taybuni ug Libera Family of Garcia, nas Agriculture's Office, kauban kani sa inahan ni Day Judil Galindes. Manuel Kumita of Luok, tay Manuel pagpalain. Best friend na ni karon si Daboy, Dudong Lukring Baybay, Kumaring Lukring, laming couple sa Garcia. Katulito Mrs. Wilma Castulo Awario sa Trinidad, Silingas, mga Bernasor, mga Bernadas, tay Didong og Bibing, kumusta mo and family? Hindi Cruz School again, thank you. Jules Lagagampang, kumusta Sister Hilda? Estrella Asibo sa Municipal Trial Court Hagna, Mimi sa Torino. Keep praying for the soul of Nay Caridad Rose Guling Cookies, ang labing couple diya sa Pangdan, Mrs. Manuel Bantilan. Thank you. Usanis ng bagong nitabang with Naitiri, Manager ni Stubigs Kindulman, amiguhan ninyo. Mrs. Nuna Berjalaba sa Jacob Enterprises, si Sarfila Abusio, The Walking Store, Nice si Raji Masin sa Malinaw Garcia, Captain Lito Sario Bitunio, kumusta pa Miss Clamado, Ogade Limit, Manuel Tercia Nursing, Manuel Lido, thank you the boys, si Samado Parts, Parbert Loserolia, kumusta? Kusog atong radyo diya, ato sa ning haligi, tingob ning iyang tabang sa ministeryo, amigo ning Bilyong, Burgal Store of Trinidad, Gloria Tapangan of Canulao, Berlo Pinangamura, haligi nato, Construction Suppliers, Nis Garcia, Rico Milasibis, Parlo second floor, inigawas ninyo, samot mo kagwapa, Mando Biliksonis, mga tagli gulay, niya mo discount ni, adto mo gulayan seksyon, thank you Biliksonis for working. Attorney Easter, Maligal Council, Oban ni Nailida Escobilia, pagpalain. Rustico, Peregrina Galamiton, a woman of great faith. Toninora Galbi, thank you Angel. Ang Angel Sayuta, Angel Kitigtabang, Tig-Rescue. Pag naami trabaho, typing whatever, moraning Marinila, sa ulan, automatic ni sila. Angay ni sila mahimong mga secretaries. Abdi kayo. Which is now Bibigalgo, certified Dunyas na atang Duminaguplo of Canulao. Kumusta na Dumi? Silingan ng Lita Bria. Inanin ice cream ni Ronald o
Rosel Naldusa. Thank you. Jerome Isidda Tumakin, Kipring Salanginahan, sa Hingoog City. Kumusta? Kay Coranisis with Ikabandi family, Romjik Rygoods. Thank you. Ang model ana kaniadto ako karon si Pariasinto na. Tay Miguel Manangina uban ni Teresa Tepleo, all family. Akong pamilya Spundol. Mrs. Aren Arabon, Anibungan Duero. Kumusta? Ifanyo Frida Goldie. Thank you na Fortunata for working too hard. Iblis kasi ginawa na. Francisco Alberta Oclida, Aliawan Duero, Mr. Clemente Puping Lacri. Again, Gisle Arne Luana Makina Calixtam Playo. Puping, kumusta with Minty? Bilyo Gingging Vincent Ampo, bago nimitabang sa nato, Bilgings, thank you for working. Kung natin problema, automatic mo respond din sila. Labi na kung involved og machines or metalworks. Ginger Resiken sa public market, negosyante dia. Felix Bonifacio Riwa of Anda, atong haligi usab. Edita Raimundo Bilicario Oclarit, Bunga Ilaya. Oscar Ramon Daluxin, classmate ning inahan, kaubang Filina Pilasar. Then, thank you, Primo Oditaypa, pare Primo, how are you? Peregrin Alice Castrudis, Kagawad Peregrin, sa Easterborn Lending Investors Incorporators of La Union. Kumusta mo? Taga La Union. Somebody told me last Saturday sa public market of Lunsodaan nga di nagnegosyo sad ang atong ginikanan sa lang simpleng negosyo. Painitan og tabliya. Somebody called me, sa ikaw si Brother Edsel, ko yes. Taga sa mo? Yung sila taga Lunsodaan. Thank you taga Lunsodaan. Kandihay for watching. Asteria Dotarot, Jackson Pinuba. Kumusta? Donya Fi, Eric Juana, Abuiba, o The Astro Family. Jojo Kita, mag-amba ni sila. Manuel Akang, wa pa mi nagkita bisag kasa. Marcelo Itiriabusio with Naitita, tay Marcelo retired police, pagpalain ka. Haligi sa nato ni. Tay Marcelo, thank you for encouraging somebody like Naitita to help us. Ben Kinciana Migraso, again, thank you for the big blessing shared to us. Thank you also, Vernal family with Bernat family of Duero, Pugindulman. Roldan Galarion, akong igalang kinabutanan, dispatcher sa series. E.G. Mike Luwayon, Al Mike of Ginsularan, thank you. Al Malakas Amparo, unsa man ni arma ning inyo, or Marlin, Malakyas og Arlin, or Marba, Amparo of Ginakot. Zita Galulo, Silingang Tiang Di of Lugkanan. Philip Lungay of Canulao. Mario Inadulao, bago nimitabang nato ang labing kupol sa Kanupaw. Animos of Mambo, thank you. Sa Labi family, Pidiri Asibis, akong kumparig kumari, Silingang Encarnacion Naibi, Dias Madwa Norte. Thank you also, Arsenio Lutarot, sa Lutarot, iampo ninyo, igsuo ning Ma'am Kinsiana o Inahan. Galia family of Udyong, Tidi Rodit, Bibilio Kasukot of Katungawan, pero tagahagna na po ni. Pidi Abusio, Uglikli, kumusta? Thank you. Joseph Kataranyen of Kanipol. Rosda Oklida of Buktol, kumusta na si Rosita? I remember you. Princess Water Refilling Station, Arnolfo Wakina Oclarit, Hamisula, Binliw Ubay, Pagpalain. Lila Alice Pustanis, Toidos Redakar, Inquire sa Altia, iapil niyog ampo si Paritroy sa iyang pagpanimpalad na usab sa laing dapit. 4GM Trading, sa Altio, Tisi Pagdinawan, Ibisubiuno, Mercy Cadilinya, Pamilyang Way Gubot, kaya nga Alfredo, linaw na, kumusta? Bernadas Family, og Benav family, Kaliwat Tagagagayan. Moisesa Makinano, thank you. Bago may tabang na to, Rosendo Narcisa sa Ulan, ginikanang Merspin of Tubudmar, thank you. Nicolas Udobido, kaliwat na akong tagalista na farm, Ibaligya, dili ang Altia. Ang farm niyas, Lasinda Alisa Ibaligya, palit ba mo? Kuntaka ko ninyo. Isabelo Saning Ulaer, how are you? Quaris family, Victorina Salarda, then Yeye Escobilia with Naifrida og Abundio Asteria Galiedo magtutudlo Jodelo se Galiendes tayo say kumusta. Binji Tunaklan of Canupao, Brad Binji, pagpalain. Tadim family, John Fiampulukyo, how are you? RM Store, pamilya ning Bibian Umbaw, Legacy Trading Outlet ni Fino og Atchas sa Lumalu,
sa Garcia, Dr. Pedro Racel, ito Auring Liedo, Imelda Romero, kanis Auring, simple ning babae, pero extraordinary kasing-kasing. When we met, ingon siya, Brad, maningkamot kong tabang sa ministeryo. Thank you also Dorins Goldsmith og Litson sa Pangdan. Ramon Silsiap again, thank you. Manuel Firas, again, thank you. Grace Andigan, Tubod Monte, thank you. Eusebio Jocelyn Pagikan, Usalis Bagong Ibalik, ug Kinabaguan, Ronald Lantaka in courtesy sa Lantaka Businesses of Garcia. Thank you. Inguban, taggan daw mitabang sa ministeryo, tinuod na. Pero, wa mo kay baw, ug unsa pay mas tinuod. Ang tinuod, kabalo mo, dagan tang gibasa, pero dagan ani nga atong gi-recognize nga dili ka update tungod sa problema, sa crisis nga ilang nasa gubang matagbuan. Pero ang ako orang gikatingad-an nganong atong ma-raise ang funds nga atong gikinanglan, thousands of money. Basta kay nanangutanan nako, i-figure out daw Brad, below 50,000 ang buwan. More or less atong gikinanglan nining ministeryo, pero tungod sa kadako di man nato maris na originally mao man ay order sa atong management, mo nang mi-down ang management, okay lang kung below 50 ang atong mahatag matagbuan sa atong ministeryo for using San Miguel Cable Network and different radio stations for different hookups that we have, including satellite. Then mo lison manglitag raise og funds og 1,000, 5,000. That's 1 month already nga salary sa usa ka taong emplyados, gobyerno, pribado, 6,000, uban nga pribadong mga empleyado. But you know what? We need to raise below 50,000 naman. Maunang kamunay timbang-timbang kung tiyaw-tiyaw ba ning atong ministeryo. Yaga-yaga ba? Usbo na ko tungod kay di nato makuha, kay di man ni syudad, maunang below ana nga akong gihatag nga figure, gi-consider na lang na sa management. Pero mas maayo man ang itaas daan ang expedition kay kabus-ubos dako gyapon kaysa ma-expect tag mubo, yag mamubo ng daan. O di tinuod. Kinaamang kay mga usyoso daghang nangutanan nako, brother, pwede ba imong i-mention ang figure? Karon akong gi-mention aron apilo natong pamalandong this Holy Week. Anyway, di raron maoy Holy Week, matag adlaw para nako Holy Week. This is just a commemoration sa semana din si Kristo. Experience agony, fears, anxieties for His coming crucifixion on the cross. Mao ni ang atong gihandom, pero dili ra karon Holy Week, matag adlaw, matag semana, balaan. You got me? Kay ginama nas Ginoo. Mao nang apilan ninyo sa inyong mga pag-ampo, pamalandong nga di-diaw ni tiyaw-tiyaw ning atong ministeryo. We raise thousands of money. Maayo gani kay naamo. Nya dako sa nakong kalipay kay kahit papano we earn in our different resources also for my family. Mao ni ang atong gipaningkamutan. Para mabalance, we are earning for this ministry and we are earning also for our personal necessities and consumptions with my daughter Tia and Alma. Ingana kabuutang Ginoo namo, mao ni akong gideklarar karon. I remember Mother Teresa said in her book The Heart of Joy, I have this book in my hands. Yun siya, I am not raising funds for myself but for the poor. And this is what we are doing. We are raising funds. We have also our ministry for the poor actually. But because of San Miguel Cable Network and the Boss Daniel's businesses na gi-combine with our private donors, na-raise na to na every month. Kaya ang inyong gibayad sa subscription fee ninyo, gikuhaan nag percentage, pangutanaan ninyo ang management. Tinuod na. Kamong mga
nag-subscribe, nitabang mo ng outreach, di na amo, ato ng tanan. Mo nang ato ging pinangkamutan to raise para makapakaon tagkalag through the gospel kining ato ministeryo. Mo nang ako mapasalamaton sa mga volunteers, mga naning kamot to find people to work with us. Di ni tiyaw-tiyaw. Ako, nainomdom na ko sa gingong Mother Teresa. Ako, ingong sa Mother Teresa, nagpakiluoy, I am begging sometimes, I am asking the people to give us money aron iyang ipakaon. Ako sad, nainomdom ko, I am always asking. In a way, di ko mudawat anang I am begging. Kay bright kud mo, kasabot mo sa akong gisulti. No need nga magpaliluoy ko ninyo. Pero, I am always telling you, we need money. Dining ministeryo for the sake of souls. Aron makafeed ta matag-adlaw. Mother Teresa said, I need money for the poor. Ako sad mo ingon, I need money to feed the souls of the people. Kay why libre ron? Mo ni klaro, why libre ron? Puros gibayra nato aron lang i-broadcast. Ingana kasinsero, kamatinud-anon ang pag-exist sa atong ministeryo. Unang sa tanang nagpatingog wherever you are. Selyakay Bulkaising Shop, thank you for tuning in. Ug sa tanang mga establishments, restaurant, kananan, opisina, pribado, gobyerno, thank you for tuning in. Pagpalain kayo. People of Central Part here in Bohol via Radio Bantay Kalikasan based in Mayana Tower, thank you for following. Kay simultaneous man atong broadcast. Thank you also for visiting my Facebook website. Libuan na ang niduaw nato o nangusyoso sa atong Facebook. Mo nang just click follow kay di na mo kasold sa akong Facebook. Usbo nako overloaded ang atong Facebook tungod sa kadaga nato o gigala sa atong ministeryo. Tell your loved ones in somewhere to visit my Facebook in order they can watch, they can read my different posted gospels every day. Iapin yung ampo ang atong makaparian for more courage, fire, labi na kay busy ron in preparing our Holy Friday, Good Friday and Holy Thursday. Mo nang instead magsubo ta, ako mong encourage, rejoice, paglipay. Kaya atong giandom ang panahon diin ta giluwas ni Jesus Christ. So much for that. Mo nang again, thank you, and God bless you, and we expect your loyalty on this ministry together with your prayers and efforts. And finally, thank you Pastor Bunyok and Angela Cagas for sharing your little blessings for our outreach and feeding program. Uban ako, Tonton Bunani Cadilinia. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagdihog ni Jesus Christ. Ikaw, pag mag-uol ka, mabalaka ka, sakitan ka, nahadlo ka, natarantar ka, where you are going? Haka pa dong. Tubag dahin mo, magampo brad. Tama na. Pero as human as we are, kabalo mo, mangitagig ka og tao. Somebody, someone to be with, to lean on, to talk with, to associate with, in your moments of agony, pain, sufferings, when you are experiencing tragedies and trials sa imong kinabuhi, ngita ikagigala, mga tao, na gusto nimong ikakuyog. You know what? Jesus came back to Bethany, to the family of Martha, Maria, and Lazarus. For what? Not to visit, but to say goodbye, to say farewell, departing statements. Unlike when Jesus visited with his disciples in Luke chapter 10, 38 to 42, do you remember? Katong si Martha nagkapulikis kusina while Mary was very serious in listening in front of Jesus Christ, discussing the teachings of God. Nyamingos Marta, Jesus, ingnas
Maria, patabangan ko diri. Kay di dali maganda diri daghan ra ba mo. Kasi Kristo, logically, pag maglakaw, di siya magsulo na siya mga kuyog. Moto yung pagbisita kaniadto. Then John 11, when Lazarus died, Jesus visited people. Another instance. For me, the last encounter of Jesus Christ with His family, ang adlaw sa iyang pagpanamilit. Kasuway na muna namilit because you will be going to somewhere. Kasuway na mo og miyong goodbye. Kasuway na mo og nag-thank you, last thank you. Kabalo ko, kasuway ta ana nga manamilit ta kay mubiya na ta sa atong gipuy-an, sa atong lugar, sa atong barangay, sa atong residensya, kay manimpalad ta sa laing dapit, gusto ta mahiluna sa laing dapit. Ang atong naturalisa, before happening it, before doing it, adto kita sa pinakasuod. Makigbanding, makiguwi-hugoy, or else makigistorya, or else atong imbitaron for farewell dinner, farewell lunch, whatever nga occasion. Si Kristo did it. He came back to Bethany. Bethany means healing. Kay in fact, si Lazaro didto man gimilagruhan, gikas kamatayon, gibanhaw ni Jesus Christ. Ingana sila kasuod. Niining maong gospel, si Kristo miadto kay gusto niyang himamato ng pamilya kadako kaayo ug kabagin sa iyang kasing-kasing. In our day-to-day life, who are the people nga suod nimo, pinakaduol nimo? Mga tao nga panahog down ka, gisakitan ka, they are comforting you. Kini mga tawhana are always listening to you. These people are always in your side no matter what. People, when experience different tragedies in life, pagkamatay sa kong anak, there were people in Alicia who continued caring, loving, and sending their empathies and sympathies to us. In fact, wa na nako sila may mamat presently, pero kabalo mo, I valued these people so much in my heart tungod kay anha man maila kinsay tinuod di mo may gala pag down ka. When I encountered, when I experienced tragedies in working in the vineyard of God, I considered it as tragedies, but later on turned into an opportunity and blessing along the road of my journey. Usayan trahedya magdaan nimog kadaugan, it can be turned into doors for more opportunities and blessings. Kabalo mo, there is hagna, most specifically, this is the land of my ancestors. Diha nako nakita ang mga tao nga misimpatiya, mimpatiya, giduyog, tinuod nga nagpangga og nagmahal. Despite, in spite sa dili mga maayong mga nadungog nila, despite of the oppositions, persecutions, despite sa mga oppositions, I am repeating this because I want you to understand what I mean. I experienced downfall also in my life. Agonies, pains within, di maginamalalis ninyo. Wa na ko di-mention aron i-trigger nako ang kanay kundili as a sort of memory na lang. Remembering the past as a memory of the past. Kabalo mo, nakita nako who are the people nga tinuod natong higala sa panahon nga down ka. Sa panahon nga luoy ka. Dirisagna. And not only here in Nagna, but also in our neighboring towns, the people who are closest to me on this ministry until today, they never leave me, they never abandon me, they never keep away from me, no matter what. Kung maka-justify ko, kinsa ni mga tawhana ang tinuod na akong mga higala
tungod sa pangitabo nga dili maayo sa akong kinabuhi. Jesus, you know what? Prove during this moment in our gospel nga ang pamilya ni Marta, Lazaro ug Maria mao ang usa sa pinakatinuod nga mga higala niya when he was in Israel like us. Kabalo ba mo, if you will be crucified on the cross, it means you are guilty. Galatia 3:13, ang cross mao ang ending sa taong guilty. Si Kristo was already planned or ordained by the people nga ilansang. That's why the people divided in their perceptions toward Jesus Christ. Ang uban mitong Kristo, ang uban wala. Kaya ang uban mito nga si Kristo guilty ang ilansang, while the other people did not believe. Kaya para nila Jesus was innocent. Uusa ni ining wa mo tuo nga si Kristo guilty kining pamilya ni Marta, Maria ug Lazaro. Ang uban mituo matong si Kristo ilang giinan ilansang nya kanir ba matawana, mao ra ba ning matawana ang miingon, ayuha mi, milagruhi mi, pakana mi, kaluy mi, pakit mi, pabanhawa mi. But you know what? In the last moments ni Kristo, mao ra pa ni kusog ilansang siya. Pero na uban wa mo tuo. Sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw, musugot mog sa dili, will come to this points tong kinabuhi nga sakitan ta, may ubos ta, down ta, nag-anxieties ta, magpuyo tagdagang fears in life, worries. Transition is kinabuhi, you will accept it or not, you will undergo like this. Nga gusto kang mag-isolate kay paminaw nimo, naglisod ka, nagantos ka, no one cares, no one loves, no one is concerned about you. Mabot ka sa season nga ingani ang imong bation. O niining mga moment kabalo ko, as human as you are, we need empathy, we need sympathy, we need people to comfort you, to uplift you, to be with, to talk with. This is natural. Anong kay bawo ko ana? Ako nang agi. Nga panagdaon dali ko, gusto ko say maghilom, pero naagi may nga time. Nga gusto kog na ika-istorya, gusto kog na ikakuyog, gusto ko mag-outing, gusto ko mulakaw, together with these chosen people in my life. Kaya ako din ako nagkumpiyansa. In what aspect? The people that are surrounding me, ako ginanggi sure that they are really my friends. That they will not backbite me. Kay sila mo'y akong kuyog matag karugon niya. Mo nang apply it in your individual life. Ayaw ninyo tuguti ang tao nga inyong masuod niya, wa mo'y siguro nga mahal mo ana, pinangga mo ana, girespeto mo ana. Tingali gabuhi kaghuda sa imong kinabuhi. Listen to learn. Mao ni ang akong nakita na sinati sa akong kinabuhi. Nga bantayon ni mga tao nga imong pirming gikakuyog. Og tinuod ba ginang imo og dili, higala ba ginang imong dili, muunong ba nimo, or naani mo na kay naay makuha nimo ug wa na talikdan ka. Unang ako mismo panawg-down ko, ngita ko ni mga tawana. When I was down in the past years, ay mga tao sa palibot until this time, they are still my friends. They are still the people I know since 2008, because we are already here in Agna for 8 years. Nya pag-abot ng kugagna, automatic man. Mura mag-magics Ginoo, pero I do not believe in magic, but it was God's arrangement. Because God orchestrated everything in my life about me. Pag-abot ako sa Agna, gitugutan ko niya magwali. Mo nang ang nitabo, gikan to sa antod karon nagwali ko. Na ako'y mga tao nga akong higala to sa society until this time, ay higala gyapon ako, suod gyapon ako. Nagmahal gyapon ning ubos nga higala. Nganong ako gining gimension ninyo people, labi na kay we are in the year of family. Tuigs mga pamilya, musugot mog sa dili na agi mga pamilya nga makasabot nimo
Dahil mga tao sa imong palibot, ibisan tanaw sa uban daotan ka para nila inosente ka. Na mga tao sa imong palibot nga andam magpakamatay tungod nimo, andam mo laban tungod nimo, andam magpadayag sa ilang comfort nimo, andam sila mo timbayayong sa imo karong kaguol ug kasakit nga imo karong nasinati sa imong kinabuhi. Jesus came back for the last time to the family of Martha, Maria, and Lazaro. For what? To share his agony, his pains, his worries, his anxieties, his coming crucifixion. Can I prove to you that Jesus agonized? Yes, of course. In Matthew chapter 26, verse 44, Jesus prayed 3 times. Umingon siya, Amahan, kuhaning kupa, but not my will be done, but your will be done. Kupa means sufferings. Kuha kining kupa, kasakit. Nya si Kristo gaampog katulo. Nya labihan ang iyang agony ning tayma. Meaning si Kristo was like us really. Maguol, mabalaka, gutomon, madlog, igsip sa pagpakasala. Hebrew 4:15, si Kristo gitintal pero matintal. Di pa rin nato maoy manggukod. Maoy manggukod sa tentasyon. Si Kristo gitintal o matintal pero kita maoy manintal katong kamhiron ang tentasyon. I'm just joking. Pero this is true. Mao nang ang akong point simple lang. Karon, kabaw man ko, no one is excused and exempted. Who are the people sa imong kinabuhi? Ngadto ka padong pag down ka, pag naguol ka, pag nabalaka ka, pag isakitan ka, pag down ka emotionally, psychologically, maabot na sa imong kinabuhi, mag-crisis ka in all aspects sa imong kinabuhi. Asa kami dong? Nga tao, I know, all of us will come to God. Maman itong last resort. Tinuo mo kitong ampuan pag down ta. Pero ang ako ba? Tao. Who are the people in your life? Tingaligwa dyan mo ha. Pero I'm sure na Ngano, according to Mike Murdock in his book, God chose people already to be with you until your last breath. But on the other image, on the other side, God allowed also people to come in your life not to be with you, but to break you. Part of your testing season sa imong kinabuhi. Kaya kining tao, either makabuild nimo, makabuak nimo, makadamage nimo. I experienced like that. There were people, unlike in the present, lahi na. But I experienced people nga nakadamage sa akong kasing-kasing utok. Pero, kung na ay mga tao ang gitugutas Ginoo mo damage nimo, ingani sad ang laros Ginoo sa kinabuhi sa matang ilang. Padalhan sad ka. I agree with that. According to Mike Murdock, a great writer, na yung mga tao nga yan ang gipili, yan ang gi-ordain for you to be with. Asawa na to, anak na to, kapikas na to, manang mahalan na ninyong asawa. Bisag lisod mahalon. Inyong bana ba, bisag lisod igugmaon. Inyong bang mga anak. Inyong igala. Kaya mga sincere nagmahal ninyo, di na accidenting they are with you. They are sent by God. I agree with this principle according to Mike Murdock. Ngano? Kay labi ng Ginoo na kay Baos unahan, Sirach 42, padalan ka mga tao to be with you, to comfort you, to embrace you, to hug you, to uplift you sa panahong down ka. Munang may bulong ka, panahong mag-crisis ka, magkalisod-lisod ka, sakitan ka, dagan kaya kagibating di mao, katingakan ng mga tao, wa nimo dama, mo kalit ra ginagduol mo pikpik nimo, mo uplift nimo, mo comfort nimo, nagtukang aksidente na di na giordain sa Ginoo for you. Meaning, in Jesus' human life, Martha, Maria, and Lazaro were already ordained by God for Jesus Christ in His human life on this earth. To be with in His last moments, to be with in His last days sa iyang existence. Na iyang kasumbungan, iyang kaparaygan, iyang kasultian, iyang kasumbungan sa iyang gibati sulod sa kasing-kasing, not only His disciples, in fact, Judas Iscariote left Jesus Christ together with His some disciples, nang gibuwag sila, nanagan, people
Mao ni ang akong proposition pagkakaron. Sa imo karon makaguol, kabalaka, hinanakit, anxieties, mga worry sa kinabuhi. Ha kapadong kinsa ni mga tawhana nga nagpakabana, nagmahal, nagpangga, nagamuma, isabot sa imuha. Mikir sa imuha. Miatag sa ilang simpatiya diha sa imuha. Who are these people na nagpakita og kamatinud-anon diha sa imuha? Kay bawo kunaan ni sa imong kinabuhi. People ang nindot nga sukli nga imong ikahatag ngadto kanila, iampo sila. Ug kabalo mo, this is the work of God for your life. Kapadalahan kag mga tao in behalf of His presence, kay di man siya nato mahikap og di man sa kagakos nato as a flesh, as a human. Padalahan kag mga tao in behalf of His presence, in behalf of His loving arms, of His hug, of His kiss, of His comfort. Padalahan kag mga tao. Muna kini mga tao di ay nga miduyog sa imo karong kaguol kabalaka, ipadana sa Ginoo in behalf sa iyang presensya. It does not mean nga nawa ang iyang presensya kundi nagpadasag instrumento to hug you, to uplift you. This is the work of God. Why? Because God loves you. Tungod kay mahal ka sa Ginoo, mo nang di ka kabsag mga tao nga moduyog nimo. Mga taong mupangga nimo, mga taong muamuma nimo, mga taong mupabaylo nimo, mga taong mupautang nimo, mga taong musabot nimo, mga taong maminaw nimo, kuno galing sa imong palibot, wa kakita aning tawana, considered me. I-considerar ko ninyo. Trust. I am one of the people nga gipadas Ginoo para nimo. Probably, di ko kaduol ninyo physically, but usbon ako through prayers. And my daily concern in feeding your souls, niining pag-iya ako nagtuo na nakatabang ko pag-uplift ninyo. Munang please, considered me. I am using the word considered, meaning, ikonsidera ninyo. Nga kabahin ko ninyo. Tuhoy ninyo. Believe nga I am with you sa inyong makaguol, sa inyong mga agony, sa inyong mga pains, sa inyong mga hinanakit, sa inyong mga kabalaka sa kinabuhi. In reverse, people, I am also asking all of you, nga unta kamo, ang mga tao, nga makasabot, mo ampo, mo simpatiya, mo empatiya, ninubos ninyong alagad, in running this ministry, in handling these works of God, this business of God on this earth, kay dili sayon. There are times kami feel kog anxieties, worries, agony, kaguol, kabalaka, labi nang magisgot ag finances ni agi ko ana. Labihan ang akong transition period ana, unsaon ako pag back to normal ang akong physical body, my health. Kay panahon gali maguol ko mo down, pero nakasurvive na ko ana. Ang ako lang nakita, ang akong lawas, not yet, ang ako rang utok o kasing-kasing, na di na ako mag-uol. Ako bahala na ka, Lord, oy. Akong lawas, mangita mas mga panahong nag-uol ko. Di man mo duyog usahay, mo na magkasakit ko. Nya kay ba mag-unsang panahon nating kasakit na ko, last month. Ngano? Kasabot na mo ana. Anong last month? Kay ting bayad tong obligations sa atong broadcast ministry, sa atong ministeryo, tinuod na. Kabaw ko, ako manang istadihan, di ra ako nakaagian ni hastang mga nag-una nako. And they are now in their what they called victorious moment sa ilang pagwali, pagsangyaw, pag-leader, pagka-leader, silang pagministeryo, pero in their younger life, mao sa nilang gipangagian, naka-recover lang sila. Ano ako, I need to recover. Mao nang ako, nawagan ko ninyo, usaunta mo sa mga tao nga kasabot, akong kasumbungan, kaparaygan, katikskan, usaunta sa mga tao nga akong kapangayuan og tabang, di kayo mag-text ko ninyo, mag-uol mong mabalaka, di unta na mo inyong ibation, kundi malipay ta mo, gitikskan mo nako, ug mag-text ko ninyo, dore paingna nangamusta sa inyong kaimtang, ug di ba nangamusta ko sa inyong ikatabang. Ako honest ko ana nga point.
sometimes moabot ko ana. Pero ning kamot ko recover ana. Kay kabaw man ko kamong nagtabang sa ministeryo, pinadala mo sa Ginoo. Inyo man ang ministry to be part, to be connected on this ministry. People, kung kamo nag-uog na balaka, ako, usa ninyo, nga ni simpatiya, may empatiya, nag-ampo, nagmahal ninyo. Believe me, sa akong pagka-human, ning kamot ko ana, nga kaagapay ako ninyo sa inyong buhay araw-araw. Kaya mga kapatid, masubong ako kasing-kasing kung ang panahon dili mo tugot nga magwali ko in front of your life. Kay mingawon ko ninyo, kay gusto ko pakanon ta mo sa puong Ginoo. Kay bawo ko daghang gigutom unya day by day na mga bag-ong nakadungog, mga visitors, mga langyaw, strangers, mga new people nagpatog radyo, nagpataod og keyboard, mga new listeners and viewers, those who follow us every now and then. Thank you for doing it. Nya matagkaroon niya usub-usub ang temperatures tong pagbati, mag-uulta, mabalaka, nay panang okay ta, nay panang down ta. Unya mataymingan nga nagwali ko na flip mo. Mao nang mag-uul kog di ko kapakaon ninyo. Mao nang usbon ako sa inyo karon makaguog kabalaka nga inyong giagian. Rest assured, i-considerar ko ninyo. Please, considered me or consider me nga kabahin sa inyong pagpanaw, sa inyong kinabuhi. And hopefully, kamupod, kabahin ta mo sa akong panaw, sa akong pagpaningkamot in feeding not only your souls, but the souls of the people around us. Kabahin ta mo, naon ta mo sa akong kiliran, namo sa akong luyo. Nganong mao ni akong topic? Kay kining ebanghelyo, people of the living God, this is about sympathy, empathy ni Jesus Christ sa iyang coming crucifixion, sa iyang coming death. Si Marta, Maria, Lazaro, mi empathy, mi sympathy ni Kristo. Mingon ni sila, Jesus Christ ni ami. In fact, one of the proofs of what I am talking, mahal kayong klaseng pahumot, gibukbo ni Jesus Christ because it was their culture nga before ang tao mamatay or before ang tao patyon or else iniglubong, pahumutan na or else butangag lana na. Mawitan na kanang hilogs masakiton. Mao man na kultura man sa mga Hudiyo nga before mamatay, hilugan, duhay paing na mabuhi or mupanaw sa dayon. Anointed of the sick, mutang humot ng lana, kabantay mo ana, kanang anointed of the sick, humot. Mo na, pahumot pa na. We are remembering the anointing of the sick. Mabitan ang anointing of Jesus. Di kay tungod kay na sa sakit, kundi ang senaryo nga kaming ang iyang death on the cross. Unlike nato, dihugan kasagara masakiton, pero na po yung mga dihugang baskog. Basta gusto ka magpadihog, anong balibaran man ka? Kung gusto ka, baskog ka. Nga gusto ka magpadihog, why problema man na. Para nako, sa ako nang nakita nga point. Meaning, kining anointing of Jesus Christ, this is what they called the scenario nga atong gihimo sa one of the sacraments, anointing of the sick. Ang lain ng Kristo, kaya sa sakit, ang i-anoint karon masakiton. People, si Marta, Lazaro, o si Maria, wagid siyang igasto. 300 ang presyo, ingos Judas, baligya pa nimo hatag sa kabos. Meaning, si Judas, wa siya kayo cancer ni Kristo, kay Judas God. Manang bandayonon, pag di gali ka cancer sa Ginoo, ako moingon, tingalig, natakdan tas kinaiyang Judas. Kaya wa man siya cancer ni Kristo nga, kaming siyang patyon niya, dapat diugan, isa, baligya na, atas makabus, pero tinuod ay personal motive. Ngano, yang kawaton tong halin, niya, maabot na pala spoon, ingani, we are so selfish, greedy. We are always thinking for our own benefits, not thinking the benefits of others. You are born to think the benefits of others. You are not born on this earth to think only your benefits. Believe me on this. Pero, bisag mahal ang mira or ilang pahumot sa una, mamanisikat, ang ako rang nakita ang pahumot na gi-offer sa tulo ka wise men in Matthew chapter 2, pagkatao, si Kristo hapit na pumamatay, the same, pahumot yapon may gi-offer. People,
wa baliha sa pamilyang Marta, Lazaro, Maria ang presyo kay para man ni Kristo. Judas, oy mahala, ayaw na usikin mo, oy Maria. Ingon si Kristo, pasag di Judas, oy, para nako ni. Usay, mas dako pagbalyo nato ang butang kumpara sa Ginoong tag-iya. There are times nung kinabuhi that we value so much the world, the creation, the things, the created things of God compared to the owner, to the Creator. Daga nato, mas valuable ang ginama kaysa tigama. Para Judas, ang kwarta para niya importante compare ni Kristo. In fact, iyagaling Judas si Kristo tungod sa 30 ka sensilyo. You got me? Mamunay senaryo in Matthew 27 na nagbaso na ba at dayon. Pero for Marta, Maria o Lazaro, for Maria, yung siya, mas dako og presyo si Kristo kumpara sa akong pahumot. Niabot na bata sa point nga nga ng atong pangunauna nga mas valuable ang Ginoo kaysa bisan unsang butang sa yuta? Ngayon mo, yes. Nga nung lagi og mo-offer ta? Nga nung lisdan man ta? Nga nung sensilyo man yun? Be? Ako, gikriticize ko ani, pero ako ganing balik-balikon. Ang Ginoo di gina mo kaog kwarta, kaysa kwartaan. Acts 17. God does not need anything, according to Paul. But why we need to do something for God? Why we need to share? Why we need to give? Why we need to offer? To test your attitudes. If what value you most, tama ba? Kwarta o ang tagiya? Ako bitaw sa ikatilaw sa guwan ni offer ko, gamay, dako. Una-una na ko ba? Pero nauna na ko yung kulod, mas tag-iya man kaaning kwarta. Ako ginagi-practice yung ginabuhi, honestly. Mo tingaling giblis mis Ginoo. Ako mo angkon mo ko giblis mis Ginoo. Inahina dili magic kay ang Ginoo natural man ang iyang ways unsaon ka pag-prosper. Ako nahinay. Kita man sa ninyo. Ngano, usas akong nakita sa akong kinabuhi, ako ginagi-practice bisag sakit. Manghatag, nya mo offer, mo donate, bisag sakit ba? Kay Mother Teresa said, once you are hurt in giving, give until it hurts more. Once you are hurt, na may gitawag og immunity, di lang sa balaod kundi sa tao, pag ma-immune ka na, di nakasakitan. Anap na ka sa basurahan, pilimero, baho, kadugayang nimong puyos basurahan, ganahan na ka mukao, misang pag magdug tag basura, na-immune na ka. Mo na akong principle, in giving, sometimes ma-immune ka. Di nakasakitan. Mo nang muagi kag sakitan, kadugayang di na. Pero moingon mo, mas valuable na kung Ginoo, brother, nga nung mang-offer mo simbahan, taging-ting lagi, nga nung magtinihik man, bisag para sa Ginoo. Be? Unya, attitude man ang kita sa Ginoo. Unya, sa pagkatinuod lang, ang Ginoo, di man na mangayog kwarta, ang may kwarta, kaming alagad. Ordain og laiko. Sa pagkatinuod lang, for different purposes. Ang Ginoo, dili. Pero, may mo, mas valuable na kung Ginoo, brother. Nya nga nung laging mahadlok man ta mo offer. Pag mo offer, atog gibalansihon gining gamay. Atog yung daginuto ning gamay. Anong ares ginuod daginutan man ta? Labong mo gasto tas atong personal nga gusto bahalag bongga, bahalag mangloan. Pero for the Lord, I don't know og naitaw ng loan. Wa pa ko kadungog, di lang ko sure. Naimingon, brother, giloan ako ni kay akong gidonate sa ministry parang dali nimong mahimo ang unsa imong gusto. Wa pagig ko kasuway na ako ang padungog-dungog rin ako ba. No one can dare like that. Pero naiuban mangloan para personal necessities or for somebody else. But for God, why? It's very difficult for us na manglunta. I-donate yung simbahan, i-donate yung kapilya, i-donate para sa ministries Ginoo, i-donate og asa, gusto mo donate, Katolik ko mo dili. Pero sa Maria yung siya, bisang pagpila ni Camille yung precious paumot, si Kristo mas valuable nako. Muna akong pamalandungan this week. Kung maguna-una mo, nga ang kwarta mas dako kaysa bangilyo, banghan yung mumutabang sa ministry. Let's focus here in our ministry. Pero kung dak-an mo sa ebanghelyo nga mas dako kaysa kwarta, mo donate ko sa ministry brother para ang ebanghelyo nga dako pas akong i-donate. May mantala sa mga tao sa katilingban. Labi na itong mga tao nga dili makaduol sa simbahan. Ay sakit, ay problema, bedridden. But because of modern technologies, because of radio and television, the gospel is reaching in the four corners sa dapit diin sa gapuyo ni ining takna. Hamay mas dako nyo, kwarta o ebanghelyo. Kung kwarta inyong dako, mura, gimunguda sana,
in attitude. Pero kung si Kristo dako, mo donita kay ang ebanghelyo mas dako pas atong gidonate para mo samot tigkabansiwag. Maria had these attitudes. Yun siya, 300 dinars, nothing compare to the owner nga si Kristo mo iyang giofiran sa pahumot nga dakong presyo kay para ni Maria ug sa pamilyang Maria. Short silang sympathetic empathy nining Kristong nag-uog na balakas ang coming death on the cross. Yun si Maria mas dako tuod og presyo ni pero mas dako og bili ang tagiian niini ngayang giulian sa pahumot sa bandi nga naa nila ang pahumot nga mao si Jesus Christ. Thank you for joining. Thank you for watching. And I want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo ngaunta sa inyong kagukabalaka, inyo kung i-consider kauban ko ninyo. Unya ako nagampo ngaunta sa panas ko mga downfalls, ako makaguog kabalaka in running this ministry na amos akong luyo, kiliran, atubangan, assisting me nga makapagaan sa atong pagpanaw. Ako magampo, mabutunta ang realisasyon ninyo nga wa nay mulabaw sa Ginoo ug sa iyang ebanghelyo. As I declare healing, miracles, blessings in Jesus' name with the Holy Spirit uba sa pag-ampos malgabiring Maria. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. The word has been furnished to it. God loves you.